Happy birthday to you, brother! It is coming up so soon, and I was just wondering, Unsay maayong ihatag na gift para malipay si Modern Trucker kay birthday niya this coming Sunday? Basi na amoy mga nindot na Unsa may maayong regalo nga akong ihatag ni Modern Trucker birthday niya next week. Tingali og ganahan siya og bag-ong gamit para sa iyang trabaho. happy birthday to our favorite modern trucker on the road today. We hope your day is filled with joy, safe travels, and plenty of Naghunahuna kog unsay maayong ihatag nga birthday gift kay akong i-surprise si Modern Trucker karong birthday niya. Mao nga nangita gid ko. Diri na ko paabuton si Modern Trucker kay diri to moagi. Na ako'y birthday gift ihatag niya unta makaabot siya sa oras kay nag-search kog something unique nga gift para sa surprise birthday party ni Modern Trucker karong Domingo pohon. Gusto lang nako makakita og naandam na nako ang venue para sa surprise birthday party ni Modern Trucker karong adlaw pohon. Sigurado ko nga malipay gyud siya. Nagpadungog-dungog ra man guna si Modern Trucker para sa iyang birthday. Naara na ninyo og namoy ikahatag nga binirthdihan niya para malipay. Pwede ra agro i-cash na lang ipaagi kung maghatag ta og binirthdihan ni Modern Trucker. It seems like a much easier and more